सिदाय दो आदिवासी गाताक रेन हर को आकुआ जीवन बांचाव लगिते मिठाव खन आर मिठाव को नीर बाड़ाय कान ताहेत उनका गे नित रहो किछुगान हर दो को नीर बाड़ाय काना मेनखान उनको ताहेन लगिते जहान ठाव बांग को न्यामेत काना उनका गे मी चितर नेलिना जहां दो आसाम पनत चिरांग हनत रिया देवसिरी VCTC टोठारे 22 गोटांग घाड़ोज रेन हर ओड़ा दुआर बांग खातिर ते उनको दो हांडे नांडे बाड़ाय काना को कथा लेकाते बाड़ायोग काना जहां ठाव रे उनको को ताहे कान उना दो गाडा धारे रे को ताहे काना आकुआ जुमी जायगा दो सनाम गाडा दा रे बोहेल चावाइना मेनखान जहां आतु ताहे काना आतु हो बांगमा गाडा दा ते उना दो सनाम अतु चावाइना आकु बांचाव लगी हांडे नांडे को नीर बाड़ाय काना मेनखान जहां रे बीर विभाग रिया जायगा मेना आकादा उना ठाव रे उनको दो को ओड़ा दुआरे कान ताहे बीर विभाग रेन हर हो बाडाय कातेत उंडे दो SSB फॉरेस्ट आर्मी और पुलिस को नियते उनको ओड़ा दुआर को रपुत के ताकुआ और उंडे खन को सहाय उचुए कुआ अड़ी दुख रिया कथा चिदा से जहां ठाव रे उनको जायगा जुमी ताहे काना हासा जायगा ताहे कातेत को चास आबादो कान ताहे आ मेनखान उना ठाव रिया हासा जायगा दो सनाम गाडा दा रे बोहेल चावाइना और उना साउते आतु हो उनको बोहेल चावायनते उनको दो आर नियतो ताहेन जगह बनु तकुआ बीर विभाग रेन हटे उनको को नेहरो कना जे उनको हासा जायगा बनु आकदा जहां लेकाते जाते उंडे को ताहे उचु कुमा मेनखान उनारिया रगीते बांगमा उनको जहां तिरपल को ताहे कना जहां मात को ताहे कना जहां कुंटी को ताहे कना उना दो आर्मी को रपुत के तकुआ गाडा दा तिमा सनामागी उनको बोहेल चाबायन ताकू मेनखान नितो बीर विभाग रेन हर हो उनको दो बांग को ताहे उचु को कना 22 गुटांग घाड़ोज रेन हर नितो अडी अवटा पारे मेना आकाद कुआ ताहेन लगी जायगा बनु ताकुआ ओड़ा डिंडा बनु ताकुआ दारी बुटरे नित दो मिना आकाद कुआ मेनखान जहां दारी बुटरे नित मिना आकाद कुआ उंडे हो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेन हर दो बांग को ताहे उचु को कना उना लगी ते नित उनको दो अडी तेत की चिंता रे मिना आकाद कुआ नाम तो नकुम माने गावर परा आमी लाउख्रिगुरी गावर परा माने व्यक्ति होय फेले माने आमार गोरा पानी बान होय फेले माने इयात थाकिबार निजला नदी इफाले माने आमार आगरेर परा 30 बছর আগত माने एतु दखल करा आसिल माटी ए जागात माने रिलिफ निसिना माने नेका माने अलप गोरा पानी बाना पानी दिया माने रेहाय पाबार कारणे माने इया थाकिबार आइसिलो माने इतिया माने फरेस्ट डिपार्टमेंट आहि फेलाय माने इतिया माने आमाक घर बिलाक सब बाङाय दिसे तारबला মই अनुरोध करिलो माने सरकारेर तरफर परा आमार ओई इतिया माने थाकिबार कारणे जेन माने आमाक जेने हनकाले सुबिधा करे माने करि दिबो এই কারণে মই আশা করিছো আর ইতিয়া মানে আমার ঘর বিলা সব ভাঙাই দিছে ইতিয়া আমার আপি গিলা সাওয়া ছোট সব আছে ইতিয়া কত থাকিব ইতিয়া মানে দুখ লাগা হইছে ইতিয়া ইতিয়া 18 বা 15টা টেস্টামান আছিল ঘরটো মানে দুইজন করি থাকিছে দুইটা ঘর করি কোনবা কোনবা মানে লোক মিলি ফেলাই এইটো ফৰেষ্টৰ মানে ইয়াৰ মানে থাকিবাৰ নিদিম বলে মানে ফৰেষ্টৰ মাটি দখল কৰিবাৰ নাপাই বুলি মানে এনেকুৱা কৈ পেলে মানে বাঙাই দিছে আৰু কি তারপরে এই ফৰেষ্টৰ মই অন্তৰপৰা কবাৰ মানে মনত আহে আৰু যোৱা বছৰ মানে আগতে এই ইয়াত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেন্ট মানে এই জায়গাত মানে লাউখ্ৰিগুৰি সদায় মানে 6-7 বছৰ হল মানে বানা পানী দিয়া মানে বখপাত কৰা তথাপিও মানে এই জায়গাত মানে আমার অলপ 30 বছর আগরে এইটো দখল করিয়া রাখা এই মাটিত মানে অলপ ইয়াত থাকলে মানে রেহাই পাব বলি মানে এই 2 বছর 1 বছর এই যোৱা বছৰত মানে এই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এই মানে এই দখল এই আমার এই জায়গাত থাকা দখলের মাটিতে মানে ওই ডিপার্টমেন্ট গিলা মানে सेंट्रल प्रोजेक्ट माने दिसिना देवाने आमी तो नाजानो माने SSB आरो प्रोजेक्ट किबा परा माने बागान गाड़ी पर आइलो किन्तु बागान तो एकटाও নাই गाड़ी से टोटालटाও নাই ताও आमी এই बागान गाड़ा टाइमत আগত JCB खुंडा बाउंडार खुंडा टाइमत माने एतु माना करिसिलो माने फरेस्ट डिपार्टमेंट आमार এই বছৰি বছৰি आमार एफाले बाना पानी হই থাকে लाउख्रिगुरि
গাঁও পেলাই এইটো আমাৰ ইয়াত থাকিব লাগিব আপুনি গিলা ইয়াত বাগান নকৰিব দখল নকৰিব মানা কৰিছিল তাও মানা নাই এইগিলা তাও এতিয়া এই বছৰ আহি মানে আমাৰ এতিয়া গাঁওবিলাক মানে ঘৰ নাইকিয়া হ'ল এই কাৰণে ইয়াত আহিব লগা হ'ল তথাপিও ইয়াৰ আগত বছৰ মানে আমাৰ এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ চিফ ছাৰ CM আৰু এই পেৰেংগা আৰু জয়ন্ত আৰু অনেকটা মানে লিডাৰবিলাক আহিছে পলিটিকেল বা চৰকাৰৰ লিডাৰগিলা এইগিলা কৈছোঁ মানে ইয়াৰ প্ৰটেক্ট দিব কিন্তু মাটিটো অলপ আছিল আগত কিন্তু এতিয়াতো নাই মানে অহা বছৰতে এইটো প্ৰটেক্ট দিব লাগিছিল এতিয়াতো নাইকিয়া হৈছে আমাৰ বস্তু এই কাৰণে মানে ইয়াত আহিব লগা হৈছে আৰু কি তাতো মানে এই ঘটনাটো আজি এইটো ঘৰ ভাঙাটো এনেকুৱা হৈছে আৰু কি আজি কয়টাৰ পৰা আহিছে ফৰেষ্ট তথাপি 11টা 12টাৰ পৰা মানে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু কি 12টাৰ পাছৰ পৰা কাম কৰিছে মানে আগৰ পৰা এইফালে কিবা ওলাইতে মানে লেট হৈছে নেকি আৰু ইয়াত মানে 12:30 বা 1টাত কামটো হৈছে আৰু কি এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত থাকিব না যাব এতিয়া আমাৰ এই যে ইয়াৰ পৰিয়াল মানুহগিলাতো এতিয়াতো কিবা কিবি আছে আৰু কি আছে আৰু ইয়াতে মানে যি আহিছে ইয়াৰ এই মাটিতে নাচাৰিম বুলি কৈছে ইয়াতে থাকিম কি কৰিব কৰক ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট কি কৰিব তারপরে মাৰিলি মাৰক এনেকুৱা কৈছে আমিতো মানে নাজানো মানে মই ব্যক্তিৰ পৰা মই এইটো কৈছে মানে যাব না নাযাৱা মই মানে এইটো ক'ব নোৱাৰে মানে ইয়াত এখন মানে আমাৰ ৰাজবিলাক মানে এতিয়া মানে আলাপ কৰি পেলাই আমি কি ক'ব এটা মানে हर को कथा रे बाड़ायो कना जहां ठाव रे उनको मेना अकात को ओना ठाव रे तो बांगमा बीर विभाग रेन हर बागाना को ओना लगी हुडिंग हुडिंग कुहा हुकु अगुआ कदा ओनाते उनको ओंडे बांगको ताहे उचुकु कना तीन दिन चला कना हुनंगी नेलो कना बीर गजाड़ को सनाम उजड़ चाबा कना धरती रे होय ललो जस्ती कना ओना खातिर तिकी बांगमा अडी तेज की रोग आजार को सिरजब कना बीर विभाग रेन हर दो आरहो जस्ती खन जस्ती दारी रोहाई कते निये धरती पूरी हरियर लगिते कुरुमुटरे मेना आकात कुआ আজি আমি হিটো বৰ্মন বস্তি ওচৰত ইকোটাক্স ফৰ্চৰ যিটো প্লান্টেশ্যন এৰিয়া 80 হেক্টৰ এইখিনি এৰিয়াত এই ওচৰৰ গাঁৱৰ যিটো লাউখ্ৰীগুৰি গাঁৱৰ মানুহবিলাক আহি পেলাই ইয়াত ইনক্ৰোচ কৰি গোটেইকে মানে এই প্লান্টেশ্যনটো ধ্বংস কৰিছে সেইকাৰণে আমি আজি এই এৰিয়াটো ইভিকশ্যন কৰিছোঁ আমি পুনৰ ইয়াত বৃক্ষৰোপণ কৰিম দেখা গৈছে যে কেৰালাৰ পৰা ৰবাৰ গাছ বাগানৰ কিবা লৈ চলিছে কথাটো কেৰালাৰ পৰা কেৰালাৰ কিবা ৰবাৰ গাছ কাটিছে এতিয়া কটা চলি আছে এইটো ৰবাৰ্ট প্লান্টেশ্যন এতিয়া ইহঁতে পুলিবিলাক ধ্বংস কৰি পেলাই ৰবাৰ্ট প্লান্টেশ্যন কৰিবলৈ ৰবাৰ্টৰ পুলি ইয়াত আনি থোৱা আছে ষ্টক আছে নিয়াৰ এবাউট 1 লাখ মানে ৰবাৰ্ট পুলি ইয়াত আছে সেইটো ৰবাৰ্ট পুলিটো ৰবাৰ্ট বৰ্ডৰ পৰা এপ্লিকেশ্যন কৰি পেলাই ইহঁতে ৰবাৰ্ট বৰ্ডৰ পৰা গ্ৰেণ্ট পাইছে বুলি কৈছে এতিয়া ৰবাৰ্ট বৰ্ডে ইয়াত উইদাউট NOC ফ্ৰম দি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট ইহঁতে ইয়াত চেংচন গ্ৰেণ্ট অথবা ইয়াত মানে প্লান্টেশ্যন ৰবাৰ্ট প্লান্টেশ্যন কৰিব নোৱাৰে এইটো ৰবাৰ্ট প্লান্টেশ্যনটো হৈছে মানে ফৰেষ্ট্ৰি এক্টিভিটিছ নহয় এইটো ইয়াত প্লান্টেশ্যন হ'ব ফৰেষ্ট স্পেচিছবিলাক প্লান্টেশ্যন হ'ব সেইকাৰণে আমি ইকোটাক্স ফৰ্চক এই 80 হেক্টৰছ এৰিয়াটো আমি দি দিছোঁ हर को कथा रे बाड़ायो कना जहां नित अव टापारे मेना अकात को जहां को ओड़ा दुआर बनुक ताकू उनको दो बांगमा चे लेकारे दोह को हुयुआ उनागी नित गालमाराव तालाते सनामा को गोटाया चिरांग खन अर्जुन टुडुआ रिपोर्ट ट्राइब टीवी।